May buntag ang atong tanan. Buntag. Mga hinigugma kong sakop sa Iglesia Lawas si Kristo. Nining taknaa karon. Salamat kayo sa inyong mapadayonon kayo nga pagtuo sa Ginoong Kristo, nga inubanan sa inyong matinud-anon ng buhat. Aniya kamo nagpatilawala gyud, nagahalad sa inyong tagsa kalawas diha sa atong Ginoong Kristo. Musa kay siya man atong tumong karon nga ato siyang simbahon, pinaagi dinhi siyang balaang iglesia nga mao ang lawas ni Kristo nga ato siyang dayon sa pagdalayg nga makapahimot kaniya o ato yung ipadayag ang atong tanan nga mga pagbati sa ato ang kinabuhi nga kung kita do na may mga problema ato isugid niya o andam siya na mutabang kanato o do na betay kaluyahon o mga balatian o sakit atong ipangamuyo sa Ginoong Kristo og siya maruloyon nga mo ayo kanato tungkay siya man ang matuod nga manambalay. Og labi na gyud kung kita nakabsan diha sa atong tagsa-tagsa ka panginahanglanon, kalanon, atong pangayoon sa atong Ginoong Kristo nga mo'y tinobdan sa tanang grasya ug panalangin. Kung saan nini kibuntagon, pasalamat sa pagdako diha kaninyo tugkay ang inyong pagkugi usa ka timailhan nga kamo na higugma gayud sa Dios og nangandoy og kaluwasan. Ay pinaagi niini ato namang nakabot ang maong nakabot na to ang maong katuoan sa Dios nga kita mahiusa gayo dinhi sa iyahang balaan nga panimalay o kining yan pinukod nga iglesia nga niini kita aduna gayoy dako kayong saad nga dili lamang sa tagna lang kundili itukod gayud di sa atong Ginoong Kristo aron kita manag pasakop o niya na ipatuman niya ang tanan niya mga kasuguan aron kita kuana matuod na nga mga linuwas sa atong Ginoong Kristo. Sa karon atong kay nakalahutay man kita bisan sa atong kapitos, bisan sa tagsa-tagsa na itong kahimtang sa itong kinabuhi. Sahay dunay malipayon ta, sahay pod maguhol ta. Labi na gayud usahay nakita kita mga pagsulay, makasugat kita mga pagsulay. Dunay mga dunay mga usahay kasakitan natong masinati apan wala tayo hunong dili ta man nagkaguol nga bisan pa unsa mahitabo sa tong kinabuhi diha kita to isandig ang tanan sa atong Ginoong Kristo nga mao kay nasayod sa tanang mga butang o mao kay makahimo sa tanang mga butang kay siya man ang palihok nining tanan sa tibuok kalibutan. Walay mulihok ani kung dili niya itugot busa tahuron ginato siya sa tibok natong kinabuhi kay wa kita mahimo sa tong kagalingon kung dili pinaagi kaniya busa nining taknaa karon usa ka malipayon ang usab nga adlaw atong nadawat usa dalaygon ang atong Ginoong Kristo karon ug hantod sa kanturan. Nini karon dili ta man nagkaguol sa tong kagalingon kay santa iyahay man ta kaluwasan karon dili pa ni masinati sa mga katawhan sa tibuok kalibutan kay nganuman karon mao pa man ang panahon sa pagbuhat. Karon mao panahon sa pagbuhat busa dili pa gyud dato
dili pa gyud mao ang hingpit nga panahon. Musa tungod kay karon gitagaan matag panahon sa tong Ginoong Kristo, mo ni nga malaho tayong gikita. Og labi na gayud nining atong ebanghelyo karon, ato kining nakaplagan dinhi sa Balaang Kasulatan aron atong matuki o atong makuhaan og pagtulun-an nga makahatag kanato kalangtip sa atong panghuna unsaon nato pagawi aning kalibutana nga dili kita talikdan sa atong Ginoong Kristo. Dili ta niya biyaan ingon daw nga mga ilo, dili sinagop ta niya ingon nga iya gayud nga mga tuod nga mga anak nga pinalangga. O kay pinalangga man gitagan-an ta niya og daghan kayong grasya. Ang grasya na ni anak kita mabuhi, makakaunta, makapamlita sa itong gusto na ito paliton, o labi na kuan kining makapapas sa atong mga kaguol pinaagi sa ngalan sa Ginoong Kristo. Muna nga ang atong ebanghelyo karon ato maning nakaplagan dinhi sa Juan, sinulat ni Apostol Juan kapitulo 12 bersikulo 25 yun dinhi. Ang mahigugma sa iyang kinabuhi mawad-an Hinuon niini. Apan ang magadumot siyang kinabuhi niining kalibutana magapatunay niini alang sa kinabuhing dayon. Usa ka katingalahan kay nga pulong sa atong Ginoong Kristo atong nakaplagan og anabati niining taknaan karon tungod kay kuan man kini ang katudang tao nga nahigugma siyang kinabuhi kawad-an Hinuon niini. Munay katingalahan kaayo nganuman makaingon ta sa kagalingon nganong mawad-an man ta ani nga gigugma man nato ang atong kinabuhi. Pero alang sa Ginoo mawad-an Hinuon daw ka. Kakitang tanan siguro nahigugma man kita sa atong kinabuhi siguro. Muna kitang tanan nahigugma, kinsa ko'y tao wala nahigugma siyang kinabuhi. Gato maghiko. Tanawa ang buwang, nahigugma ba siyang kinabuhi? Maghiko. No, wala agad pakialam ang buwang. Wala maghiko. No? Maghiko man. Nakita, naghikog, kanang naghikog. So, kanang naghikog, muna nga, wala na siya nahigugma siyang kinabuhi. Wala. Yun ang gipatay. Kay kini ang takos kay natong tukion sa atong kaugalingon. Kay kung kita daw nahigugma sa atong kinabuhi, kawad-an Hinuon ta niini. Nganuman unsay mga pamaagi sa paghigugma sa kinabuhi? Kay kita manggod nga magahigugma ta sa kinabuhi, ato manggod palabihon ang tanang butang nga makalipay sa atong kaugalingon. Dili ba kasagraan na ni kalibutana ang makalipay sa atong kaugalingon, makahatag ka nato pagpakasala. Kwarta. Ibutang ta da sa bahandi. Tungo kay gusto kita nga mabulahan ang atong kinabuhi, gusto kita maning kamot ug ayo. Ato yung iurot ang atong kaugalingon, atong kusog. Og mapanikamot diha sa panginabuhian. Sa ato pa madato gyud og ugali og tinuod gyud og natuman gyud ang pulong sa Ginoo nga daghan yung nadato. Nadato ayo og buhong kay silang kaugalingon tungod kay gimahal man nila. Tungod kay gimahal nila ang kaugalingon, nahilimot na sila sa pagpanalagad. Nganuman, ang pandi ani kalibutan na manggod maglumos man sa atong kasing-kasing og niya na dili ilumos nga kuan. Kun dili mawala na ta sa atong dalan ba. Tuwa naman kita makapokus tungod sa kadaghanan. Ikaw nga mahimong milyonaryo, maglisod na kag
kuan kay daghan naman kay transaksyon, daghan na kay appointment. Una nga pwede nang lisura. Tuan na nimo itumong imong kaugalingon dito. Muna. Tungod kay gugma ni mo kinabuhi. Oh. Tagan-an nimo lami kayong mga kuan. Oh, samahan mo kaon dugay ayo baboy, karne baboy. Oh, mga karne nga tambok ayo. Ale. Unsay dangatan nimo? High blood ka, patay. Oh. Gigugma nimo ayo. Ano? Nawad-ano noon ka? Patay noon. Tungod sa imong pagpalikamot na uban na kining gikan sa pagkabos, dayon tungod kay gusto gyud ba nato, hala, ungad gyud ayo. Kuan kining nikamot gyud hasta na tanang panahon, hulot na lang gyud sa pagtrabaho. Wala may panahon alang sa pamilya, alang sa pahulay sa lawas, munang sa gidangatan. Daghan tuod siyang kwarta. Apan dangat just kamatayon naman. Nagparabi man siya God, nahilabihan man niyang gugmas yang kinabuhi. Inana day usa ka mga pananglitan na ino nga di kita angayan nga higugmao nato atong kinabuhi. Hayo man, kung higugmao nato ang atong kinabuhi, matod pa sa Ginoo, dili bakakon ang Dios mawad-an noon tanini. Samot na sa kinabuhing dayon. Dili ni. Muna nga sa ato karon isip nga mga anak sa Dios, neutral ta. Kung maningabot mo nito sa pagpanarbaho, tagan-an nato ang Dios nga maoy tag-iya sa dang grasya. Kay bisan pa kung saan mo paningkamot diha, kung dili gid ka kuan, dili gid ka panalanginan sa Ginoo, wa gid kay mahimo. Alaot gyapon ka. Ana. Nga tungod ni ana, tungod sa kahigugma sa mga bahandi, kalibutanong mga butang, no? Wala gyud kan akin gusto gyud ko nga para hayahay kay kinabuhi, palit ko og auto, palit og sakyanan. O manando gyud ka. Paghimo og dako ka embalay. Maghimo og daghang negosyo. O dato na gud kayo. Karon, hurot na yung panahon dito. Labat na imong ulo, kapoy na imong lawas, sa gidangatan. Muna karon nga giingon sa tong Ginoong Kristo nga huna-hunaon nato nga dili takawat-an sa butang nga atong gihaguan. Muna tambag sa tong Ginoong Kristo pinaagi siya mga apostoles. Kaya kung naghago kay tag-ayo, kawat-an din noon. Naghago ta alang sa itong kinabuhi. No, di ba? Naghago ta, may kamot ta alang sa itong kinabuhi. Kinahanglan balance kita diha. Kaya kung magpasagad lang po ka, magpatuyang ka, alang lamang sa butang ng kalibutanon, nga ni ana, dili ra ba na madala nimo dito sa langit, dili po na nimo kibayad sa imong kalag, alang sa kaluwasan. Ano sa imong mahimo, ana? Busabot pasabot nga kita karon igo na kanato nga makakaon o makainom, makabisti, okay na kay na nato. Kung ang giingon diha sa belang kasulatan sa ikaduhang Juan kapitulo 1 bersikulo 8, gimana dere? Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon. Tanawa, kini giingon sa ginapahimangno nato. Nindot kay ni kay makatamang gini. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon. Gadili unta ka mukapildihan sa mga butang nga inyong gayaguan, kundili makadawat, makadaog kung tayo noon kamog hingpit nga ganti. Hora gini atong tinguhaon, makadawat kung tag hingpit na ganti. Unsa man ang hingpit na ganti? Muna na ang kaluwasan sa atong kinabuhi. Nga dili ta mahinukman sa silot uban nining tanang mga butanga ani kalibutana kay pagasunugon na bagyod ni. Munang ayaw na gyud pagpalabi diha. Ang atoa, ayaw dili ta masubo tungod kay usa man nga mga pagpagtambag sa atong Ginoong Kristo. Yan giwali alang kanato aron kita makasabot sa iyahang mga laraw sa iyang mga anak nga mga pinili. Tama.
magbantay kita. Na di ta kapilihan. Kaya nga naman, naghago utag ayo. May pay maghago utag sa pagpangalakad sa itong Ginoong Kristo, kaya doon na patay, makaplagan na kinabuhing dayon, nga maluwas kita. Nakaroon, kung diharang ka naghago, alang lamang sa mga butang, ano yung kalbutana, kaya kung makabaton ka dagang kay mga butang, bahandi ang kalibutana, kung saan yung bahaton mo? Huwag mo kabalo, daghan ang kagag bahandi. Tulisan. Pagpatuyang. Ano man? Tulisan. Oh. Diya sa daghan bahandi. Pwede ka mo palit o kinabuhi. Makakita kang inkwentro. Oh. Ano man? Kurtahan naman ka. Sa ito pa. Oh, mapalit kang kinabuhi. Bayranin mo. Sa ito pa, ang katonggi mo kung kaaway, mabalos ni mo. Mga kapadulong, kamatayon, mauna diha. Nga kanato, dili mahinungdanon di ay na. Musa, giingon din sa itong Ebanghelyo, apang katong nagadumot. No. Dili gid ay mahinungdanon. Nga, ang kining paghigugma sa atong kinabuhi. Mo din ingon na sa Ginoo. No? Lahi na biya ng matang sa pulong kining paghigugma sa atong kinabuhi. Kaya naman, kung igugma mo na, itahan gini mo na. Alang lang sa imong katakbawan muna. Habusa, kung kita di ay, dili mahigugma o kinabuhi. But pasabot atong did-an ba? Did-an na to. Sa pagpatuyang. Nagingon na din sa Hebrewhanon, Kapitulo 2, versikulo 14, busa sanglit ang mga anak, nakaambit man sa unod, ug dugo, siya gayud usab miambit niini. Aron pinagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon. Nga sa ato pa ang yawa. Natanawa ra. Nanabi ay akatong kanang mahigugma ta kinabuhi kawan-an ta niini. Usa nga gipadayag sa tong Ginoong Kristo gitudlo kanato nga magbantay ta. No? Kaniya nga may gahom sa kamatayon. Kinsa man may gahom sa kamatayon? Mo bitang giingon bitaw sa mga karaan nga tao, si Haring Kamatayan, no, naadaan siya, ingon na Haring Kamatayan, na kung anaon daw ka anak, diya na daw kataman. Kamatayon. Oh. Kanada ay siyang tauhan na mao ay na ang gisgutan din sa balang kasulatan na mao ang yawa. So, kung makalikay ta nining yawa, at di na to, dili ta mahigugma sa tong kinabuhi. Muna. Ngayon naman, ang Ginoo, gali, nahigugma ba sa kinabuhi ang Ginoo? Diyos siya na magbubuhat sa tanan? Sa ato pa. Dapat ginunta na mulungtad siya ng kalibutan na o ipadayat na siya nga gamhanan kayo, musilot, o kuhan. Mo batlong gayud kanato, mo pitol, apan kung sa gibuhat niya, ingon na kita daw nakaambit man sa unod ug dugo, kay natawo man ta. Siya usab miambit sa unod ug dugo. Aron gingon ni sa to. Siya dayon usab miambit niini. Aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Wala nagilain pa. Kining ang Diyos nagbuhat nato. Lahi ang Diyos, dili na mulaglag, di na mupatay og tao kung dili pa panahon sa iyang saad. No? Sa unang panahon, ni Noe, o kato, panahon na gito nga ting silot niya, hurot gyud ang mga tao. Karon, nagsaad siya na musilot siya, katapusan mga adlaw niya, balik niya. Pero karon kini nga namatay ani, buhat ni sa yawa. Pintal ni.
Sama ng mga karon, kadaghan ka, daghan ka pinatyanan ron, mga anak, mga pamilya, mga silingan, daghan kay mga tulis, kawat, mampatay, tungod na sa isa man, ang gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Muli kaya ang ginato ni ang yawa. Numan ang yawa, mao ba ginagayon nga? Kanang ingon ni mga miuna ganina nga, naghikop. Unsay kisa katinta ka na? Ang yawa. Una sige ko na. Gamahanan ko na siya, makabalo na siya mo tintal og tao. Sama atong gilimbungan, gitintal niya si Iba o si Adan. Kung tintal yun, kay Bratman siya. Unang giingon din sa itong Ebanghelyo, nga apan ang nagdumot sa iyang kinabuhi aning kalibutan na makabaton hinuon nini o alang sa kinabuhing dayon na kanindot magugkaipan minahon ani magdumot daw ta. So unsa man ang matang unsa ang paagi nga magdumot ta sa tuong kagalingon? Ha? Tagaid daw po ninyo og pananglitan. Ha? Dumot ka kay imbis mutimba ka, nang negosyo mo ka. Nanuroy kag mga unsay gisuroy din mo. Sakto na. Ano? Biya man laba ka, unsay mo baton palay. Biya ani mo mga ang Ginoo wala nang pilihin mo. Mao na. Og sakto ka nang giingon nimo. Nga nagdumot sa bulingon. Pero ang ganti day ana, unsay maaani nimo ana? Kinabuhing dayon. Corona nga di malaya. Pagkaninduta man di ay. Wala nga. Ayaw po nang nagdumot ngayon maghikog ka. Dili na po na siya bao. Iya na sa Nanuman. Pag ana imong mga higala na. Ana ang mga higala. Dito ikaw katumpaan. Magkuhan tao. Tintalon ka. Drugas. Siyabo. Pag-ana magkahatag ni og kaayuhan sa lawas. Anak, tintalon ka sa dautan nimong higala. Gidumtan nimong kagalingon ayaw kay numan. Dili na makadaot na. Di ba? Imong gidian mong kagalingon ba? Pag-ana sa imong silingan, ali diri na kumbira, mag-inom ta, mga untag ay diri. Pag-ana. Badlungon mo mong kagalingon. Ayaw kay maghubog-hubog ka, madaot. O labi na, walay pala hubog, makasaka sa langit. Di ba? Imong dumtan mo kagalingon. Wala nimo pasagdi ba? Wala nimo ano eh. Muna. Pag-ana nga, ana si mong amigo, imong silingan, imong kaila, tara, manulis ta. Aron, makakita tagagang kay kwarta. Mahimot ang kwartahan. Pag-ana ni mo sa galingon, bawal na, ayaw. Giingnan mo imong kagalingon na, dili ko. Sa ato pa, imong, kuan mo kagalingon ba? Wala di mo itugyan dito sa kuan. Dumot ka. Dili mo pauyunan nimong kaugalingon sa nagkadaiyang matang sa kadautan aning kalibutan na. Di ba? Sa ato pa tungod kay mo mang gidumtan nimong kaugalingon sa mga butang aning kalibutan na, sa mga pagpatuyang wa naman ka nagpalabi o kuan, kundya ka baka ang imong ganti na makabaton ka o kinabuhing dayon. Tumami gini ninyo. Kinabuhing dayon. O kana, dili na ako ang pulong, kundi pulong sa Diyos. Na di na gina siya mausab. Mao na gina siya. Huwag rin ang giingon din sa balang kasulatan. Sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 13, sayo din ayaw na kamo kahibulong mga igsuon nga kalibutan nagadumot kaninyo.
Kita nasayod nga kita nakalabang na gikan sa kamatayan ngadto sa kinabuhi. To kay kita nahigugma man sa mga igsoon, siya nga wala magahigugma nagapabilin pagyapon sa kamatayon. Oh. Mauna. Di ta mahibulong nga kita aning kalibutan na bro bitaw kaminusan ta daog-daogon pasipalaan ta kaminusan ba nganuman tungod kay ang kalibutan nagdumot pud kanato tungod kay gidumtan man pud nato ang atong kaugalingon gud wala ta magpahiuyon ba sa lihok niining kapanahunan karon nga ni ana bisan sa adlaw Domingo pananglitan to ay dito'y daghang grasya dunay ayuda dito Domingo kinsa may makaalagad ana ngadto man giunahon man ganang ayuda muna ang katong makalikay anak katong nagdumot siyang kaugalingon kung nagdumot pa siyang kaugalingon di kita maadto bahala ka ng ayudaha ka unahon akong Ginoo anak na siya pero katong galingkuan wala siya kadumot siyang kaugalingon sunod na lang ko musimba unahon ko ning ayuda wala kakabalo ang Ginoo buhatag panimog daghan kayo labaw pa atong ayudaha nga imong madawat unta mao na diha nga giingon dinhi sa 13 nga dili ta kay bulong nga ang kalibutan dumot kanato pero gali og maigugma ta sa kinabuhi panggaon ta ni kalibutan na himuon ka dihang opisyalis barangay himuon kang opisyalis sa lungsod o sa kuan mo na diha nga ato yung palandungan sa itong kagalingon nga kita aning kalibutan na usa ka butang nga dili mabawi sa atong kinabuhi mao ang pagpangalagad sa atong Ginoo sa Kristo busa giingon dinhi sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 4 sa ingon dinhi mga maluibon wala ba kamo masayod nga ang pakighilagalaay uban sa kalibutan mao ay pakig-away batok sa Dios busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan magahimo sa iyang kaugalingon nakaaway sa Dios maulang ni atong palandungon sa atong kaugalingon nga kung may paano ta makihigala na sa kalibutan usa dahil siya kapaaki sa pakig-away sa Dios kay ang mga butang kalihukan ani mga kalibutan kasupak diha sa kabuton sa Dios kasupak dili uyon kauyon pa makabaton unta og kuan ning ato ang nasod nga mga tawo ta diri mga alagad gyud sa Ginoo sa adlaw ating alagad mga Dios unta pero karon tungod kay kita kitagaan magkagawasan sa itong Ginoong Jesucristo busa ming labi pa ang kadautan aning kalibutan na karon nganuman tungod kay tuwa sila dito sa kalibutanong mga butang karon adlaw Domingo tingsimba aman sila tuwa dito unsaon man nila pagkamatarong unsaon man paglimpyo sa ilang kasing-kasing diha pinaagi sa gahom sa Ginoong Jesucristo unsaon man papasaylo sila masala unsaon man pagkadungog sa pulong sa kasuguan sa Ginoo hindi man sila mualaga musimba busa tungod nga nang mahinungdan mulabi pa ang ilang pagkadautan muna nga luoy kayo ang kalibutan karon luoy kayo numan ang tao kita gali nga nangalagad tintalon sulayon mga eta katong wala nagalagad tuwa na dito ang gahom sa yawa dito dautan na dito wa na dito kaluoy mo na uban patay silang ginikanan ang mga ginikanan no patay silang anak ang mga mag-agaw mga silingan
Grabe gud ka daot karon. Kadaot sa kalibutan. Tungod kani dagsang man ang pagkadautan. Muna nga giingon din sa tong ebanghelyo, kung kinsa moalagad kanako kinahanglan magasunod siya kanako. O diin gani ako ang akong alagad at tuwa usab didto. Kung kinsa moalagad kanako ang amahan magapasidungog kaniya. Mao lang ni nga atong ibutang sa tong kasing-kasing una-una, atong timan-an gyud hantos pagbalik sa tong Ginoong Hesukristo. Na kung kita, kung kinsa na ang moalagad sa atong Ginoo, musunod kaniya. Ngano na? Musunod ta sa iyang kabubuton. Pag adlong Domingo gali, simba kita kay musunod banta sa iyang kabubuton. Musunod ta niya. Unsa gali iyang tambag kanato nga magkinabuhi tan matarong dinhi sa ato ang isikatawo. Kung nagsunod ta sa Ginoo, di ta makahimog kasakit sa atong silingan. Pero kung wala gitay pagtuman sa kasuguan sa Dios, di ta mosunod niya. Buhat ng tao pagkasala, manghagit, magpasingit sa iyang silingan. Maghimog kadaot. Muna ang buhat sa yawanon nga dili mosunod sa tong Ginoo si Kristo. Muna nga giingon din ni sa malaang kasulatan nga kinahanglan magkinabuhi kita nga mahiuyon diha sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Unsa giingon niya? Unsa man pagpahiuyon aron makabalota? Kay mo ingon ta pagpahiuyon, wa mo kabalo unsaon, awa gyapon ayo. Kung natudloan ta mo o gitudloan ta sa Ginoo sa Kristo, unsaon? Nakita mususunod sa itong Ginoong Hesukristo, gingon nila sa Roma, Kapitulo 13, Kapitulo 13, versikulo 13. Maingon sa maadlaw, magkinabuhi kita nga maligdong. Ano naman dahil ni? Kini maligdong, nindot kaya ba? Mura bitaw ka o tao yun nga. Tarong yun kaya ba? Maligdong. Ligdong kag pamunahon. Dili sa mga paghudya ka bahakhat. Unsa man ning hudya ka bahakhat? Ato ra may kata sinumsumay mo na gitoy mong kinabuhi taga-adlaw kanunay ito alam ito bahakhat ito tagay. Tira. Kaunduro. Nakaron. Doon na ba'y tarong sa mga kaning sige kuan? Baog yun. Kining palahubog. Kining palahubog ka tao, tarong magon. Paglisod balik na ka, batumba manggali. Samot na sa una-una. Ano na nga, dili na itaana. Kudya ka, bakat. O sa mga paghubog-hubog. Dili sa pakigilawas o sa kalawayan. Kining gibuhat sa mga katawhan karon kunya ilang buhat nga makalawayan ilan na rabang ipakita sa social media. Wala na sila kaulaw. Tungod kay gigamhan naman sila sa dauta sa Satanas. Yun na nga laway kayo basta lang ilaha mahimo silang sikat, mahimo silang mailan sila sa tibok kalibutan o kalibutan mudungog kanila. Mahimot ang kalibutan nila kaya naghimo man silang binastos. Pero sa ingon din ni ato ipadayon kalawayan dili sa pakig-away o pagpangabugho. Usa po ni siya kining pagpakig-away. Ano man? Doon naman ko yung mga tao nga tungod kay wala na sila kabalo sa kabubuton sa tong Ginoong Hesukristo, dili mo simba, dili mag-ampo, tugad gamiton sila o makadawat, makabaton sila espiritu sa yawa nga mao na lamay una-unaon ang kining pagbuhat og dautan. Labi na ang dautan naghimo og matang sa mahimo galamiton aron sa pagdaot sa una-una sa tawo. Unsa man na? Ang drugas. Ang mga tao nga
kuan gali drugas pagkadautan na sa una-una wala laing himuon kundili mga pagpakasala gina siya mga kadaot una budagsan ang kuan niya daghang tao nga nagbaton nining matanga nagalamiton siya kay ang magamit og drugas sabog madaot man gid ang utok og wala lain himuon kundili mo lang ilang na pagpatay, pagpangawat, pagpanulis, pagpanglugos. Mo man ilaha, di ba? Dako kay jud kadaot. Anya karon aron magubot ang kalibuan ang nasod. Ang katukunuhing mga ang mga iya kuno ni sa atong presidente Bongbong Marcos budapig-dapig kunuhay dito sakang Sara Duterte o ang mga iya po di Sara Duterte mudapig-dapig kunuhay dito sa kang Bongbong mo nga magsungag na sila munang magkagubot hantod dag pinatyanay nga kay gani mga preso man gini sila og tinud-on ako pa nila mo lagi na bakahimog dautan og sila makpartahan man dili sila mapreso kung makigubat sila. Pero kay surrender man. Di wala kagad. Inana kalisod ang kalibutan karon. Pero katong mga iya sa mga BBM, Bongbong Marcos, di ito mailhan. Bisa kung sa'yo mga illegal na mahaton, ganyan naman. Nagpadapig-dapig ba sila dito? O katong mga taras ko sa pikas, ito po sila budapig sa Bongbong. Muna nga magsungag gina sila muna nga mahimo kadaot niya social media na gid ang mga tao ron na nasa kuan muna nga dako kay kadaot ang mga tao wala na batasan ron wala na tahuray wala na respetuhay kundi kuan na muhimo na gid og kining istorpulong nga sakit kayo mga pagpahat, pagpatay na, di na. Muna siya ang hinungdan, muna ang resulta, kaya wala man magpangalagad sa itong Ginoong Kristo. Sa kinag-ingon din sa Roma 13, Roma 13. Mayon sa mga adlaw magkinabuhi kita nga malindong. Muna na di paghugadya ka bahak sa mga pagubog-ubog, dili sa pakiglawas o kalawayan, dili sa pag-awal pangabugo. Himuon isulob niyo ang Ginoong Kristo. Amo man dayni ang kinahanglan. Isulob kung naa na to ang Ginoong Kristo. Kung ayaw ka mo pagtagana lang sa unod o sa pagtagbaw sa mga pangibog ini, mawala man kana ang ato yung batunan sa tubuhi. Ang kanunay ta magbaton sa Ginoong Kristo, walay dautan nga mahimo. Wala. So may dautan nga naaman nimo ang tanang pagkamatarong. Mao na nga giingon din sa atong balang kasulaan sa tuan na magpabilin ta sa pagpangalagad sa tong Ginoong Kristo kay di ka magpabilin magpadaog ka sa panulay mawala kita. Maingon man neta nga unda ko lagad pagkalisura gyud. Kita mo unok-unokon sa yawa ani. Gingon niya din sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 28. Dos 28. O karon mga anak ko, pabilin ka mo diha kaniya. Aron nga sa ikapadayag na siya, unya, kita may pagsalig og dili maulaw kanya inyang abot niya. Kaya kung dili dahil ta magpabilin kanya, inyang abot niya, di ka maulaw. Nga ni undang man kay pangalagad niya, wa man kay simba-simba, wa man kay halad-halad niya sa iyong lawas sa atong Ginoo nga mo ay tag-iya niini. Pag-ana nga, di ka maulaw niya tubang sa kinumuklin ka, Ginoo, luwas na, putin taon ko. Hoy, luwason ka nga.
wa man kami alagad. Tagariin. Di ka kanya isa libay dito sa impyerno naman. Ni-claim ka kaluwasan, nga kay simba-simba. Unyag tungtong nimo, unyag tindok nimo siya nga tubangan kay hukman. Hayaya nimo nga wa kay simba-simba aya kami. Aning kamot gyud pagpangalagad sa Ginoo, aron lang nga makatuman siya kasuguan. Oh, ora diha na lisod jud kaayo. Di kita may pagsalig di na maulaw uning abot na niya mato dinhi. Sa dalaygon ti ang Dios tungod kay na kabalo man ta nga inara ra di ay. Inara ra mga pamaagi. Nga dili ra ay lisod kung kita maningkamot lang. Dili na lisod kung maningkamot lang. Busa kung kinsa daw ang migingon sa Ebanghelyo, kung kinsa ang moalagad kanako, ang amahan baga pasidungog kaniya. Maulang na ang last ginato nga atong mahibalaan diri sa tong Ebanghelyo nga kung kinsa daw ang moalagad kanako, moalagad daw sa Ginoong Kristo, ang Dios na amahan magpasidungog kaniya, dunggon kaniya. Na karon ay kung ingna katong unya abot sa adlaw sa katong mga alagad, naguna-una ko siyang dunggon. Ayaya gud. No? Naguna-una siya na dunggon nga wala siya nituman sa wala siya alagad. No? Na dili na siya pwede. Una kita giingon din sa balang kasulatan din sa Roma kapitulo 14 versikulo 18 sa ingon niya dire. Siya sa ingon nag-alagad kang Kristo baga kahimutan sa Dios o pagauyunan sa mga tao. Oh, nasabtan ba ito na to? Siya na sa ingon nag-alagad kang Kristo baga kahimutan sa Dios. Piaw muna. Nakaron, words to words, pulong o pulong sa Dios ang gingon. Kadto daw ni alagad diya kapakahimutan. So klaro kayo makita karon kahimutan niya. Labi na nga niya kita sa kamatuuran. Sa tinuod gud kay iglesia sa tong Ginoong Kristo. Sure gud kaayo nga nahimot gid ka nato ang Ginoo. Ayaw pag-ingon sa kulang himot ka ang Ginoo na kung gibuhat ni simba ko daani karon. Ayaw tamaya imong kaugalingon. Kung dili ibutang ihatag nimo nako kay pagtuo nga giingon niya diri. Busa kabuton ta ang makaamot sa pagdinaitay o sa pagligunay sa usaw-usa. Ligunay lang. Kung wala ta ligunay, wala tayo ingon nga maghimutag makaluya sa atong tagsa-tagsa. Kay kita ni alagad sa Ginoo. Dili gud 100% kanito utang nga naluwas sa tanong. No, mga tanda ko ninyo. Totoo ba mo nga naluwas sa ta kay ni alin bataron? Luwas na. Sakto. Luwas na. Sakto imong tubag. Kinagahan man gumingon na, wa pa man ko maluwas kay kuan. Tagaan ni mo din ni simbahan. Luwas ka. Kayo naman, nakatatalak naman ka dito. Daghan mo hindi butuan Kanang dili mo tuo, pasadain na sila, mauna sila mga tao nga walay pagtuo. Wala na siya pagtuo. Kita na sa anghel oy. Kita maluwas biya ta pinagay sa atong pagtuo o sa atong buhat. Karon tinuod ba nga sa matag alaga na to naluwas ta tungod kay nituo ta kaniya. Unsa ingon nila sa balang kasulatan? Atong patubagon ang Ginoo dinhi sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 13. Dayon na dire. Aron dili ta mag-uol. Mag-uol nga Ginoo na gaingon anak. Bisan pag sila luwas na giday ka. Ginoo ato patubagon. Kining mga butang nga gisulat ko kaninyo nga nanagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios. Nanagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing gayon. Lahi pagkasulti diri. Nakapanag-iya na daw ta sa kinabuhing dayon. Katong ingon bitaw nga
Adi kumutuan na oy. Kato unabis gito nga. Wa gito siya makaangkon sa kaluwasan. Ano man? Usa pa wala niya ang pagtuo. Sabi, hukom. Tungo kay oo, hinukom pud siya sa pulong sa Ginoo. Gihimo niya, gipakabakakon niya ang Ginoo nga magay namulong nga labing gamanan nga ang tanan niyang gisulti dinhi tinuod man gina wala manggay mapakyas anak. Muna nga kini klaro og tulid gaing pagsulti sa atong Ginoong Kristo nga aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Busa tungod kay naaman tas kamatuoran sigurado gyud kaayo nga ato gining na angkon o ang atong nabatunang pagsalig kaniya mao kini nga kun mangayo kitag bisan unsa sumala siya kabuton siya bagapatalinghog gayud kanato kana mo to siya yung mga timailhan mangatag bisan unsa sa Ginoo kanang kuan alang gyud sa atong kaugalingon dabay kay sa atong pagpangalagad tagaan ta niya usa kalipay na to tungod kay gipahibalota sa Ginoo nga dili deta mawad-an og paglaom nga bisan nining atong mga kakapoy atong mga pagpaningkamot ana pagsagubang nato sa mga kalasdanan nasulayan tag-ay sa dautan kaya nyawa gusto man gyud nga paggangon og ihatang agawon aron maiyaha aron dito ta niya ipasakop sa iyang gingharian nga mao ang impierno usa to kay di man ta ana nasayod batas pulong sa Ginoo nga kita naanay kinabuhing dayon usa didto kidto sa langit ani padayon lang ta og atong tagan-an ang Dios sa daghan pagkaayong mga buhat sa pagpangalagad. Ug mao lamang kadto akong padayag dia kaninyo padayon ta sa atong pagsimba ug ligunot to kalingon ug dita magpadaog sa dautan padayon ta sa pagsimba.